Pero sini nga gabi mga abyan, i-present ko sa inyo nga ang puno kasugo tama kamagan sundon. Hapos sundon, hindi gid budlay. Kag sa tion nga makadeklarar ka nga imo sundon, ikaw makasiligid diya nga hapos lang gid sundon. Pero kung hindi mo pagsundon, dugangan ka lang gid ni Satan nga budlay gina sundon. Hindi ka gid makaangkon sang comfort sang balahan nga espiritu, kay nga sa wala pa nimo ging sunod, ging deklarar mo na nga budlay. So kapag nabudlayan ka na, amo ina siya nagayom-yuhom si Satanas, kay siling siya amo nang maayo nga budlayan ka mo magsunod. Pero kapag nag-decide kita nga sundon ta ang kasuguan sang Dios, mga otod, mababa ang balaan nga espiritu, haplason niya ikaw, kag makadeklarar ka sa imo panimalay sa imo kabuhi nga katahom sundon ang kasuguan sang Dios, kay ara ka nagapaidalom sa iya prinsipyo. Buot silingon, ang puno kasugo nga ginkuha ni Moses didto sa Mount of Sinai, ang original sini nga pattern didto gid sa langit. Kag ginngalanan ina siya the Ark of Covenant. Ina siya ang the Ark of Covenant. Gusto ko lang i-present sa inyo karon nga isa sadto nga nagabantay sang Ark of Covenant, nagacover sang pertahan sang Ark of Covenant, isa sadto si Satanas. Tun-an tani. Dirigid sa top-top sang Mount of Sinai, ginkuha ni Moses ang napuno kasugo nga siling sang kasulatan, tudlo gid mismo ni Jesus Christ ang nagsulat litra kag litra, kag nahuman ang napuno kasugo nga siling ko didto nakuha ang pattern sa ginatawag the Ark of Covenant didto gid mismo sa throne sang God the Father. Kag ang pattern siya mga utod sang napuno kasugo sa tapi-tapi sang bato, may tingog nga nabatian si Moses nga siling niya, magtaklad ka sa bukid sang Mount of Sinai. Pag-abot ni Moses dito mga utod, may nakita si Moses nga kalayo, nga ang kalayo amo nagapagighambal sa iya, kag naghambal ang kalayo nga siling niya, Moses, ang imo ginatungtungan balaan, please, i-release ang imo sandal. Kung sa aton pa, kuhaa ang imo chinilas. Katayong si Moses nagatulog sa kalayo, nga ang kalayo amo nagahambal. At sa maripot nga istorya, mga utod, ang buot silingon sa kalayo amo tong balaan nga espiritu kay ang Dios kalayo. Kaya, may nagdaho sa iya sang kamot, dito, kagindohon sa iya ang tapi-tapi isang bato kagingkuha ni Moses, kag nagbaba si Moses, kag amoy ini siyang napuno kasugo nga ginarespeto naton karon nga hindi ni pwede liwaton kung ano ang original sa English, sa Hebreo, sa Tagalog, sa Ilonggo. Dapat ang pagbadbad waay sang lisa. Kaya nga, tidlo gid ni Jesus Christ ang nagsulat sa to, kag ining akon i-present sa inyo, halin gid sa tudlo ni Jesus Christ nga wala sang kulang kag wala sang dugang. Pero ang ginhimo ni Satan, ni Lucifer, ang siya nagsatanas, ang ngalan niya Lucifer. Ginkalaban niya ini, kag ginhambalan niya ang mga angel nga sila niya budlay sundon. Hindi na pwede nga diri sa langit mayara kasubuan. Dapat sila niya tanan nga angel, hilway. Kag pagbaba dinhi ginhulog siya sa balipot ni Isaya ang mga utod. Sa pagna tulog 12 bersikulo 9, niya kag ginhulog bangod kay ginkalaban ni Lucifer ang kasubuan nga hindi magpaidalom sa otoridad sang Dios. Kag iya pa ginambalan ang mga angel nga sila niya ang kasubuan nga akon ginabantayan. Siling niya, wala kita sa kahilwayan, damo angel ang nagpati kay Lucifer, siling na linway sa tunga time. Kag may nabasa ko sa prophecy, nga sa tunga time, ang angel nagtatlo kapaksol. Siling niya, nagpabortabor sila. Siling niya, nabati ang iban nga angel kay Lucifer, nga siling niya, panik na kay Lucifer. Ang iba naman ito nga angel, dito sa piyak, naghambal, nga silinyan, bisan ano ni Lucifer, dinigita yan sa prinsipyo sa panggoberno sa Diyos. May dito isa ka paksol, o kung isa ka grupo, nga naghambal, nga silinyan, panilagan ta, kung diin ang insakto sa bahay ni Lucifer, dito ta.
Kung dito man sila niya sa paksol sa kay Jesus Christ, dito ta. Ang buwak nato niya, neutral. Delikado galing neutral. Balimbing. Karon, nagdeklarar ang Diyos sa Revelation 12 verse 9 nga gin sila niya, gin kalaban niya ang kasubuan dapat ihulog. At itong mga neutral nga mga grupo gin-impon sang God the Father dito sa panig ni Lucifer kag gin-ubos hulog. Ang nabilin nga angel at itong mga utod ang nagkapyot sang prinsipyo nga genuine nga sila nga bisan ano nga bomba ni Lucifer hindi ita magpati. Kag abutong nabilin nga mga angel, kag sila nga naghilinibi ang nabilin nga angel, kay naluoy sila, kay nabalaan sa mga angel nga nabilin sa langit, nga sila ginhukman nga sunugon sa inferno. Wala sila ni kapatawaran. Pag abot dire, gusto man ni Satanas, nga sila nga kasubuan sang Dios, lapasan nyo kaon ka mo sang bawal. Kag subong ano iya pagidakren? Ang pulo kasugo, budlay na sundon Panya. Pero kung ma-decide ka nga sundon mo, hapos-hapos sundon. Okay, amo ning background. Karon, pagkahulog na to ni Lucifer, gusto ko lang suliton ini, siya gid ning nagahutik-hutik sa dalunggan ni Eva, nga sila niya hamot-hamot na tagkatahong ina. Ginatintar niya na. Kag sa atong gintun-an nga gagabi, nakakaon gid si Eva, bangod kay gin pairal sang Dios ang natawag freedom of choice o kung pagpili. Buot siningon, kita man karon ginatagaan sang Ginoo freedom. Ma-worship ka sa Ginoo kung hindi. Pilion mong Ginoo kung hindi, okay lang sa Ginoo. Pero sa tutuod lang, ang Ginoo nagbugutan na sang bugay nga bisan ano imo sala kapag nagpalapit ka sa Dios, buligan ka sa Dios. Kaya ara ang freedom of choice. Nabalaan na sa ni Satanas nga sa creation pa lang ginpahamtang na sang God the Father nga ipairal sa tao ang freedom. Amo ina nga hindi mag-intra, hindi magsunod ang balaan nga espiritu, hindi ka buligan sang Dios kung hindi ka manawag sa Ginoo. Kaya si Lucifer mamalaban. Pasok ka mo. Wala siya nanawag sa imo sa kabiran, imo sa buligan. Pero kung nanawag siya sa imo, mamayo sang tabang, wala kami sang maymo, wala kami sa linya sang sang isumbat dira. Kaya nga siya nanawag sa inyo, pero kung why nanawag, ayaw kay harap freedom. Kuan yung punto. Amo inang buot siling. Karon, mga utod. Naintuan gid si Eva. Ginlapas na ginang sugo sang Dios nga hindi pagkaunon ginkaon niya gid. Kag mga utod, diri ni siya nakakilala, diri naton ginpakilala nga dapat sundan tang kasuguan. Kay kun wala to kasuguan sang Dios dito sa Garden sang Eden, wala ni siya nakakilala sang sala. Pero sa nakakaon na sila, dito siya nakakideklarar nga siya sala gid gali. Kag gindalaan niya man si Adan, mga utod. Kag pag-abot ni Adan sila niya, wala ta sa mahimo, sila nga duha nakakaon gid base sa gintunan nato dito ginrili ko lang para nga ma-repress naton anti sa singiton ang napulo ka sugo. Kag amo ining kabagdanan nga sila nakasala, gusto na sang Dios dayon nga ang sala bayran niya. Okay? Kay dito sa langit ang kasuguan sang Dios, ang bayad sang sala, kamatayon. Wala sang Dios ginpatay dayon si Adan kag si Eva, pero nag-abot ang kamatayon sa tao, kay sa tutuod nga istorya mga abyan amo ini. Gin-design kita sang Dios nga hindi gidya tani mapatay. Wala tayo tani nga mamalatyon. O galing pag-abot sang sala, nadeklarar ang langit nga kita gid mapatay. Pero kung natindugan ni Adan kag ni Eva nga wala sila nakasala sa Garden sa Eden, na-design kita sa Ginoo nga hindi mapatay. So para nga kita kung mapatay gid man sa dito na antang gabi, nga banahon ta sang Dios danon sa langit, dapat gid man nga ang sala bayran. Amo ato nga ginbayran ni Jesus Christ. Ari nagbaba si Jesus Christ sa Roma chapter 6 verse 23 nga ang sala ni Adan kag ni Eva sa aton mga ginikanan para may paglaom kita, ginbayran ni Jesus Christ. Okay?
Ang himuon niya siya kay ang bayad sang sala kamatayon, apan ang bunayad nga dulot sang Dios kabuhi nga walay katapusan kay Kristo Jesus nga aton Dios. Ining manom siling sang prophecy kinahanglan nga magpakatao si Jesus Christ, magbaba sa iya nga throne, kay iya nga dunuton ang ulo sang manog, iya ini nga tapakon. Durugon niya kasi durugon niya. Kag sa pagdurog niya nga tapakon niya ining manog, siling niya ginkagat siya sa manog, buot silingon amutong agi sang lansang dito sa cross. Buot silingon ginkagat ginlansang sa cross kay para mabaylan ang sala sang tao sa iya nga dugo, kag accepted sa God the Father nga kung ikaw kag ako makasala, mangayo patawad batunon sang Dios kay ginbayran ni Kristo aton sala. Wala nagakahulugan nga hindi mo na pagsundon ang kasuguan. Kundi, imo siya ginarespeto kag ginbayran imo utang sa kasuguan ni Jesus Christ, karon kung hindi ka magsunod, ang wa nimo rebelde. Ang next, ining 10 commandment. Dire kita mga utod nag-start nga ipabatyag man ipakilala sang Dios sa imo ug sa akon ang napulo kasugo sang Dios nga iya gid tudlo ang nagsulat kag para sa imo kag sa akon. Okay. Ang una nga sugo, tandaan niyo. Makita sa Exodus chapter 20 verse 3, first nga sugo sang Dios. Siling niya, dili ka magupot sing iban nga Dios sa atubangan ko. Tama lang kasimple ang iyagin pangabay. Hapos no. Buot silingon, hindi ang Dios gusto nga magupot ka sa imo balay sining statwa kay iban dito sa time sa Egypt. Nagtukod sila sa dako-dako nga bulawan nga statwa, kag kada alas 6 ang tao nagayaob didto. Hindi gusto ang Dios sina. Sa aton panimalay kung may anak ka man kaangay sila, hindi gusto ang Dios, naghambal lang siya nga dili ka maghupot sing iban nga Dios o kon sa tubangan ko. Diretso kaya pangamuyo sa Dios. Tihapos nandun no. Hindi man budat. Ang ikaduwa nga sugo are Exodus chapter 20 verse 4. Ikaduwa nga sugo, ginhambal niya, dili ka maghimo nga sa imo sing larawan nga tinigban. Nag-advise lang siya kay nakita niya ang ibang tao nagakwa sang kahoy kag ingrid-ingriban sang tigit, marti-martilyohon kag himuan ngalan-ngalan ni Jesus Christ, itsura ni Jesus Christ. Kag inadali ginahambal sang Dios sa ikaduwa nga sugo nga hindi ka maghimo sa mga larawan nga tinigban. Kay pwede man ta makadiretso konsulta sa Ginoo. Athan, ara sa Biblia. So, hindi gyapon bugat, mag-an gyapon sundon. Ikatatlo nga sugo. Siling ya, Exodus chapter 20 verse 7, siling ya, dili ka magamit sa ngalan sang Dios nga imo Dios sa wala sing kapuslanan. Buot silingon, hindi mo ni pagimon ekspresyon. Iban madanlog lang, iban ay Diyos ko. Dason ginahimo pa yamuat ang ngalan sang Dios dito sa Los Angeles. Ako gapati nga ginpabatyag sila sang kaakig sang Dios nga ang babae ito nagambal nga sila niya nga ang Ginoo damo sila niya mansyon. Paano sa balita? Sila niya pero dire wala man tayo nakita sa inyo nga mga mansyon. Gininsulto nila ang Dios. Pagkasunod sa tong adlaw, may isa ka vlogger nga nakita na ko niya na videoan niya nga may kalayo halin sa langit nga nagtupagid sa city sang Los Angeles. Kag base sa pagtuon naton adto, sila niya ginsulat sang Last Day Events page 113, ginsulat ni Ellen White sang 1906 nga sila niya ang Los Angeles sunugon sang Dios. Kag amo ato nga bisan ano nila gagamit sa mga eroplano, mga helicopter nga ipaesprihan sang hangin. Iba nga tubig nga may mga chemicals. Ang kalayo hindi magpati kay pagbuot sang Dios. Karon mga utod, ginhambal niya ang Dios hindi ta pwede lungalanguhon. Kabalo kita magpugong sa atong baba nga hindi ta niya pagamiton ilang ngalan sa wala si kapuslanan. Respeto na diya ang gina-introduce sa aton. Okay. Ikaapat nga sugo, Exodus chapter 20 verse 8, ang iya nga ginhambal, tama gyapon ka mag-an.
Ang ginambal niya, dumduma ang adlaw nga ilong paway sa pagkabalaan sini. Dumduma lang sila niya. Magsiling kita nga, remember the Sabbath day to keep it holy. Dumduma. Buot silingon, ginhambal niya nga, remember, ginhambal niya nga, dumduma, kay ang tao na balaan niya nga nami gid magpalipat-lipat. So, kung hukman ta pila ka adlaw sang Dios, hindi ka na magsiling Ginoo nalipat ko. Waay, kay ginhambal na nga daan sa ikapat nga sugo nga hindi pagkalimti. Okay? So, amo ini ikapat nga sugo, hindi gihapon siya bugat sundon. Buot silingon, ginapahayag na di nga ang ikaapat nga sugo sang Dios amo ang Sabado. Kay subong gani sila na siya Domingo. Sa una nga time ni Jesus Christ, siya nagaadlaw sa adlaw nga Sabado nagasulod sa sinagog. Okay? Ang ikalima nga sugo ari mga utod. Exodus chapter 20 verse 12, ang pinakapagikasimple nga ginhambal niya, ikalima nga sugo, tahura ang imo amay kag ang imo iloy. Laygay kag kanami gid sundon sa mga bata nga amo ina ang inyo himuon, tahura imo amay kag imo iloy. Sa mga bata, budlay na kung hindi. Ayan, kita mo ako, na-appreciate ko ng bata nga, tay, mayang gabi, lo, mayang gabi. Masiling ang bata nga, tay, malakat ko sa baylihan. Masiling tatay nga, ayaw, basi may mag-inaway nito. Maigo ka sa butilya nga mga kalabuka. Hindi ka magkanto nito. So, kung imo ginpati, buot siguro, ginrespeto mo, gintahod mo, imo, amay kag iloy. Pero kung masiling ka makanto nito, ako ganyan matuman. Ayan. So, nagatudlo nga wala ina pagpati, wala pagtahon. Okay. Ikaanom, gasugo, siling niya, dili ka magpatay. Tawhay pagitsundon. Hindi ka magpatay. Amo man ni siya ang ika-anong gasugo sang Dios, hindi ka magpatay. Patay sang tao. Kaya ang Diyos lang ang may right magkuha sa kabuhi naton. So, ginhambal sang Diyos nga hindi ka mo magpatay, kahit dako ang imo sa labton sa time sang judgment. Okay? Ang ikapito nga sugo, nga dili ka manglahi, buot silingon sini, mga utod, duwan ni nga klase panglahi ang akon i-present sa inyo. Masilig, Brad, ano na sa klase panglahi? Dua. Ang first, mga utod, hindi ka manglahi sa unod. Magsiling nga unod, halimbawa, may asawa ka na, may mga balay ka pa, ibang tiya nga mga number 1, number 2, number 3. Ayan. Mga hilig sa mga number 2. Amo na. Hilig magpalipas-lipas tiyempo. Okay? Amo na siya. Damo sila sa mga ngalan ng mga hasming. Tama ka simple. Ang ikaduwa nga advice nila din ka manglahi sa espiritu. Hindi ka manglahi sa espiritu. Buot silingon, ang Diyos na imon siya nga ikaw magpabulong sa mga diwatahan, mga babaylan. Kay ang siling sa Biblia, kung hindi ka man makaluhod ka mapangamuyo sa Ginoo, ikonsulta sa Dios kay siya nag-create sa imo, siling niya bisan unod sang imo tuluan, nakita sang Dios. Nga nga makadto ka man niya sa babaylan kay wala man na siya nagtuga sa imo. Amo nang bot silingon. Klaro? Okay. Number 8. Ikawalo nga sugo, siling niya, dili ka magpagawa. Kay nabalaan na ni Jesus Christ, sa tion madakpan ka nga may kawatan, ang riyas. Ready na kada banwa may mga riyas nga ang tao nga madakpan nga kawatan, ipresohon gid saya. Kag ang delikado pagid kung madakpan ka sa tagiya, matiruhan ka dira, mapatay ka dira, abaw delikado pang imo pamilya, nag-antos pagid imo pamilya. Amo ina kasubuan sang Dios na paandam nga daan nga hindi ka mo mangawa. Budlay ba sundon? Ikasyam nga sugo, siling niya, Exodus 20 verse 16. Tandaan nyo, siling niya, dili ka magsaksi sing di matuod batok sa imo si kitao. Buot silingon siling nga ikasyam nga sugo sa korte ini.
Buot silingon, nakita na sang Dios nga may ara mga tao nga suling adlaw mag-away kag maghusayay didto sa korte, sa court. Ang isa makuha abogado, ang isa makuha man dito witness. Kung mayaman pang isa, magsigwa pila ka abogado. Siling niya, hindi ka magsaksi sa mga di matuod batok sa imo isig katao. Kaya nakita na sang Ginoo ang iban kung may kwarta, makuha sang saksi, makuha sang witness, bayaran lang para ikaw madiin. Pero nag-warning ang Diyos na siling niya, hindi ka magsaksi sang di matuod kaya wala mo nakita. Okay, ang next. Last kasugo, ikapulo kasugo. Buot silingon mga utod, ang Ginoo tanan sa hukmanan. Tanan nga ginahimo sa tao, nga ginahimuan niya ang tao sa pamintaha, record ina sa angel. Okay? Ang last kasugo, amo ini. Gibutangan ko diri blanco, kay siling ko are. Pag siling kita nga dili ka magkaibog sa balay sa isig ka tao. Mga utod, ang mata sa kaibog amo ni. Kita niyo? Kung nami kaning balay sa piyak nga balay, masiling mo bisan wala ta mahutang ta sa video. Kaya, sundon ta. Sinigdili ka, magkaibog sa balay, isang imo, isig ka tao. May kama? Okay? Sinigdili. O kung isang iya nga mga alagad, nga lalaki. Buot sa ingon, kung iya alagad, guwapo, ayaw ka na iya magkaimon. Di ba? Karon, sila nga pagin, o kung sa iya alagad, nga babae. Kung guwapa iya nga babae, imo nga timbang, okay lang yan. Kung ilaway imo timbang, bato na lang, kaya ano mo kaya ang imo timbang laway kong prisapya? Di ba? Doon sadya ni ikapulo kasugo, no? Dinatag. Dire, wala sa iya, baka, asang baka gimensyon, no? So, dapat may baka may ko, i-present. Kung ang imo baka, niwang iya baka sa piyat tambok, ayaw kaya magka-imon, nga ang mata sila, doon ka-agay sila, oh. Okay? Kag sila iya, kung sa iya asno, kung, ano nga butang sa iya isig katao, buot sa igon, may mga salakyan, nami iya balay, ayaw to mag-inggit, ang manang gusto sa ikapulo sugo. Tapos na sundo na. Pero normal lang sa aton magsilinga, daw na imon, daw na isa ta. Pero awayon mo, kung daw nahisa ka sa iya na pangabuhi ka daw maayo, i-appreciate mo. Masiling ka ng ambaw, sis, Marie. Nalipay, gid ko kay ikaw naka-angkon blessing. Mag-abot ang time nga ako mapigaduan, makahulang pa ka sa imo. Di ba? Nagnami pa imo relasyon. Pero kung nainggit ka, hindi ka mamugno. Kay ara na siya ang natawag pride o punisa. Ang puno kasugo, Exodus 20, verse 17, ayaw kita sila niya magkaimon. Simple. Taway na. Nahangpan tang puno kasugo. Budlay hindi. Hindi budlay na. If you love me, keep my commandment. Kung ginahigugma mo si Jesus Christ, bantayan mo iya nga sugo. Okay, kadto kita sa natawag pito karalataan. Are. Ang katapusan, buot sa 7 last plagues, mabasa sa bugna, Revelation chapter 16, verse 1, kag hasta sa 17, ang pito kakalalataan nga ibo-bo sang Dios diri sa kalibutan. Nga ini siya mautod matabo sa uli nga mga adlaw. Are. Number 1, Revelation chapter 16 verse 2, ang duta mga abot ang ubag sa mga tao nga may patin sang sapat nga nagasimba sa larawan. Gen paandar na sang Dios sa imo kag sa akon nga kung mag-abot ining hubag nga ibubo sang angel nga kalalakan, pagbubo niya sang bayan sa kahawaan, siling niya ang tanan-tanan nga tao wala gid sang clearance, puro tanan bukon. Number 2, Bugna chapter 16 verse 3, siling niya, ang ikaduwang manugtunda nag-ula sang iyayahong sa dagat kag nahimo ini nga dugo subong sang taong patay. Buot silingon maabot ang adlaw nga ang tubig sa dagat bubuan sang angel sang bayan o kung sa kalalatan kag hindi na mapuslan ang tubig, ang tanan nga isda makanapatay kag siling niya kaangay sang taong patay ang tubig sa dagat.
Kag ang number 3 sila mga utod, gin-mention man, pati ang suba, mga tuburan, kag ang mga tablas, o kung ang mga sapa, o kung ang mga tuburan sa bubon, automatic, ginhambal man sa ikatatlo. Sa Revelation chapter 16, kag verse 4, nga ikatatlong manugtunda, nag-una sang iyayahong sa suba, kag ang sa mga tuburan, kag ang tubig, nahimo sila nga dugo. Buot silingon, preparahan naton nga kung maabot ini, hindi ka na malisa. Masiling ka nga, ay oo, ako ya wala ko nakaangkon sa hubag. Kag ako ya kung mag-inom sa tubig, may angel ayon mag-present nga rin tubig, ina nga wala sa dugo. Sa uling adlaw, kay siya natunuan ko ni subong nga daan, kay ako naga-worship sa matutuod ka Dios. Amo ning buot silingon. Kag ang number 3, ang number 4, siling ya, ikaapat nga salot, Revelation chapter 16 verse 8, siling niya, ang ikaapat nga manugtunda nag-una sa iyayahong sa adlaw, buot silingon, ang adlaw, hindi na maghatag sa comfort, kundi ang isilak sa adlaw, siling niya, magkurinot ang imo panit, kag siling niya, mapasok ikaw, pero hindi ka mapatay. Buot silingon, maabot ang adlaw, nga siling niya, base sa Revelation, nga ang angel mabubo sa pagpakamalaot, kag ang silak sa adlaw makapasok sa tao. Sina nga tay, kung basahon mo pagit ina, paidanom, nagatudlo nga ang tao mangita kamatayon pero hindi sila mapatay. Ang pamangkot amo na Brad, ti anong himuon para hindi kami makaangkon sila? Simple lang kaayo. Ang ipahayag ang buot silingon sini, ang ipahayag sa Dios sa imo kag sakon nga open pa ang kaluwasan, subong ang kaluwasan, magpili ka sang imo i-worship ka Dios, kag kinahanglan kabalo ka mag-surrender sa Ginoo diretso sa langit. Para absuelto ikaw. Paano? Okay. Ikalima, Bogna chapter 16 verse 10. Ang ikalimang managtunda, nag-una sa iyayahong sa trono sang sapat, buot silingon, sa trono ni Satanas. Nabalaan sang angel, kung diin nahamtang diri sa earth, ang trono ni Satanas. Kag sila niya bumubuhan niya sa ibabaw, sa bayan o pagpakamalaot niya ang iya ginarian, magdulog. Kag sila niya pagdulog, ginuusap sa mga tao, ang ilang mga dila, sa kasakit. Ayan. Nga dulong-dulong ng kalibutan, waay na sa may makita, ang tao, mga utod, hindi na mahangpan, kay nagasigi palinom. Dulong pa. Kag sila niya, ginausap na lang sa mga tao, ang iladila kay waay man sa may makita, bangod kay naulamid ang tanan nga tao nga nagakilala kay Satanas, nga namati kay Satanas, kag didto ang tao, mga utod ginsakit. Pero, ang leksyon na muni. Pero kung kita ya, way tagapaidalam kay Satanas, nagasimba kita sa tutungod nga Dios. Nagasunod kita sa patterns ang tudlo sa Biblia. Bisan sa mga pagkaon, aton ginasunod. Bisan sa adlaw na puway, aton ginasunod. Sila niya, absulto ikaw sa tansel kalagatan. Kag, ang number 6, are, ika-anom nga salot, sila niya, ang ikanon nga manugtunda, nag-una sa iyayahong, sa dakong suba sa iyo pratis, ini iyo pratis mga utod, ari ini sa Biblia nga suba. Kag gindeklarar ini sang prophecy nga ining iyo pratis, hindi ini saya mahubas. Pero subong may balita na kung kisaan nag-aawat-amat na hubas. Kay hindi na normal ang kalibutan. Pero sila niya, bumuang sang angel sang salot, kag sila niya, ang iyo pratis nga suba ng pagkadalong, nagdeklarar sa Biblia, nga hindi mahubas. Sila niya, mamala ang iyo pratis. Waay naged sang support ang isda tanan-tanan nga ara sa tubig magkalamatay. Ang tao wala naman sang igno. Way labot nga may hubag ikaw, perti pa kasakit sang init, ang adlaw wala na sang comfort, perti na kasakit. Do ginaluto ka na. Kag siling niya, wala ka man sang imnon, pero siling niya, warning ini sang Dios nga dapat hindi kita makaangkon sini. Ang pamangkot abo ni, paano ang himuon? Okay, anong himuon ko? Nga ang akon pangalan malista sa libro o sa Book of Life? Ano akon himuon?
Para nga ako hindi makaangkon sila nga eksperyensya, sang salot sa uling adlaw, mga utod, diri ni siya buwas ang process last night naton, may balaan kung paano nga ikaw maabsulto. Diri sa aton last nga topic buwas, sa Day of Rest and Baptism. Kung paano nga ang process nga ikaw hindi ka makaangkon sila. Ang last, Revelation chapter 16, verse 17 and 18, niya ang ikapitong manugtunda, nag-una sa yayahong sa kahawaan, kag nagwa ang mabaskog nga tingog sa templo. Mabatian nila ang tingog sa templo, gikan sa trono nga nagasiling, nahimo na ang itin, kag may mga idlog sa mga mabaskog nga kilat, mabaskog nga mga kagahon, nga sa tunog sang dagoog, kag dakong linog, ang linog, earthquake, kag siling niya, na wala pagid sing sumo, kutob, nga may mga tao sa duta, kay dako gid yadtong linog. Anong buot silingon? Ang buot silingon sila mga utod kag mga abyan. Ining last nga pagbukbo sang bayan sang angel. Maabre ang langit, magwa ang dagko nga dagoog, buot silingon sini sikan kami. Makita naton nga sila maabre ang langit kay magwa si Jesus Christ. Maabot ang natawag second coming. Buot silingon adtong mga tao nga naga-worship sa batud-tuod nga Dios, wao na sang Dios. Travel na sa mga balaan nga mga tao. Siling sa naunang ikaduhang Pedro 3:10, siling ya, mabalik gid ang Ginoo kag ina nga adlaw magaabot pareho sang pag-abot sang makawat nga hindi mo mahibaluan. Kung san-o, mabatian dayon nga may mga dagugo, kag madula ang langit, buot silingon, magataliwan ang langit, siling niya, masunog ang duta, kag ang tanan nga yara sa duta, madula, gin-mention sang ikaduhang Pedro 3:10 nga masunog, siling niya, ang duta, buot silingon, ipurify na sang Dios ang duta, upod diri ang mga malaot nga mga tao, ginatawag ina siya inferno. Lesson number 1. Siling yan, ikabuhi ang kasubuan sa impotli. Amulan lang pangabay sa Ginoo sa imo kag sa ako. Ikabuhi siling niya ang kasubuan sa impotli. Magsiling kay sa impotli, wala simbo. Matutong nga pagbaton sa napulo kasugo nga ginapalo. 1 Timothy chapter 6 verse 14, siling niya, tumana ang ginbilin sa imo nga sugo, kag siguraduhon mo nga husto gid ang imo pagtuman, nga wala sing kasawayan hasta mag-abot ang aton Ginoong Hesukristo. Okay, ang last, siling niya, lesson number 2, magkabuhi sa modern nga kabuhi. Isa ka pangabay sa Ginoo sa imo kag sa aton, nga atong ginpresent ko sa imo, hindi ang Dios gusto nga magkaroon ka sa atong mga hubag. Ang gusto sa Ginoo nga ikaw hilway pag-abot sa kagitngitan. Ang hambal sa Ginoo, ikabuhi ang modelo ikaw sa imo kabuhi, sa imo panimalay. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Sila niya, bantaye ang imo kaugalingon. Sa ginhambal ko na ligad gabi, sila niya, hindi mo pagbantayan ang iba niya kabuhi. Ang imo kaugalingon bantayan. Kag sila niya bagi, imo ginatudlo, sila niya padayon na ang paghimo sina agod maluwas ka pati ang nagapamati sa imo. Halimbawa, ang imo nabatian karon, ginshare mo sa imo panimalay, sa imo bana, sa imo bata. Nga kanami gali kung kita mag-worship sa Ginoo. I-maintain mo ina kay siling niya ang Ginoo nalipay. Ipakita na isa ka model sa imo panimalay. Mga utod kung aton dumdumon, kita sugong nagabuligay. Kita karon nagahimo nga hindi kita masulog sa karayo sa inferno. Ang Ginoo nagapaluktot sa imo kag sa akon nga gusto sang Dios ato na ni kuptan sa tutuod nga mag-alagad sa Ginoo. Mga utod, sini nga gabi akon ginapangabay sa imo kag sa akon. Kung imo karon natalupangdan nga gusto ka na mag-worship sa Ginoo. Gusto mo na nga may ara ka na Dios ang imo kabuhi.
Mga utod, bulikan ka sa Ginoo, paagi sa imong pagtindog, nga ikaw ipakita nimo nga ang Dios magaupod sa imong sugod-sugod. Thank you sa mga kauturan kag mga abyan. Nga ini siya atong pagtuon, nakita ini sang Ginoo nga ini tama ka importante sa tagsa naton kakabuhi.